आमर कार्य है आम विरोध करूँ हिंदू परंपरा संस्कृति विरोध में जे कहीं भी जाऊना कहीं आम विरोध निश्चित रूप से करूँ किंतु आम कौन आईन को हाथ को नेबा केवे चाहिना आग को चाहूना किंतु आमको आईन को हाथ को नेबा बाध्य करा न जाऊ एथिपाई मु प्रशासन को राज्य सरकार को निवेदन करी आपण चैनल माध्यम रे हेतुवादी माने जो कार्यपंथा करुचंती चंद्रग्रहण और सूर्यपराग रे ता उपरे राज्य सरकार एवं प्रशासन निश्चित रूप से दृष्टि दे ता उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवार आवश्यकता रही आ सेमाने जदि पुनर्बार ए प्रकार मंतव्य दे मीडिया सामने पुणी से प्रकार कार्यपंथा करेंगे ताहले विभिन्न हिंदू संगठन तरफ पुनर्बार आम विरोध प्रदर्शन करूँ किंतु आईन को आम हाथ को नेबा चाहून आमको आईन को हाथ को नेबा बाध्य करा न जाऊ आमे हेतुवादी आमे आमिष खाइबू आपण सूर्यप्रकाश मानुचंदी मानतु चंद्रप्रकाश मानुचंदी मानतु संक्रांति मानुचंदी मानतु किंतु आमर जायस नहीं आमे खाऊचु खाइबू हिंदू धर्म को जदि कुठारघात होची आपण मानू बाधुची ताने आमे सेतिपई दायी नो आमे एइथिपई कहूचु कारण किछि हेतुवादी बाहरिचंती सेमाने कहउचंती ये सब साइंस आगर फेल साइंस सब किछि आमे साइंस की मानू ये सब किंतु मानना किंतु आमे त प्रश्न करू बारंबार आपण आपण बापा मानन तो जदि आपण खाउचंदी खांतु किंतु आम मना नाई किंतु आपण घरे खांतु आजिकाली आम घरे कौन दरकारी होची घर को नगला परे आमे जानी पन्नु किंतु आपण बिरियानी खाउचंदी पूरा ओडिशा केमी जानुची बा गणमाध्यम केमी जानुची आपण जणाउचंदी एवं जहाँ भी गंडल होची जहाँ क्रिएट होची जेतले देखिया मिलुची गणमाध्यम आमे मारू आम घर भीतर पसी माइले आमको बाड़ेइले आमको काहेकि प्रतिवाद कले सब किछि घटना घटुची किंतु केमिति सब जणातरे ए माने जणाउचंदी तापरे गंडल होची आम सहित राष्ट्र हिंदू परिषद सभापति अछंती कथा हवा आज्ञा स्वागत करुच्ची भुवनेश्वर बुलेटिन जय श्री राम सब गोटे कथा जो हेतुवादी माने अछंती सेमाने खाउचंदी तांग घरे किंतु सेमानकर अभियोग अछि आमे आम घरे खाउचे माने काहेकि हमकु आक्रमण करछंदी बा जो अभियोग आसुची तांकर माड़ मध्य होउची कोन कहबे ता देखो सेमाने जदि खाउचंती खांतु आमर किछि मना करिवार नहीं सेमाने काहेकि सारा ओडिशार हिंदू समाज को जणैकि खाउचंती सेमाने खाइबा सहित सेमाने अन्य माननको प्रवर्तौचंती जे तमे मध्य खाओ आपण देखिथिबे 5-6 वर्ष तले 8-10 जन हेतुवादी केवल आमिष खाउथिले चंद्र ग्रहण दिन सूर्यपराग दिन किंतु वर्तमान धीरे धीरे ता गोटे ट्रेंड रे परिणत होईची वर्तमान शह शह संख्या से टेंट लगेगी सेठी भोजी देला भलिया खाद्य बंटन करुचंती तो अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना आज्ञा आपण कौन खाइबे आमर जानिबार किछि सेथिरे नाही किंबा आमर कोनोसी असुविधा नाही आपण खांतु आपण को घरे कौन खाइबे आमे मना भी करिवुनी किंतु आपण खाइबा सह आपण जो हिंदू समाज को प्रवर्तौचंती जे आपण माने मध्य आमिष खांतु आ यह एक अंधविश्वास कथा आमे सबु जिनस विज्ञान सामने फेल ताहा संपूर्ण रूप से भूल कथा मु तांको उल्टा प्रश्न पचारिबा चाहूँगी सी कहीं ना सहित संज्ञा लिखुंट सी कहीं ना सहित संज्ञा लिखुंट जाति से कौन लिखुंट जाति से ब्राह्मण क्षत्रिय कौन लिखुंट कहीं लिखुंट मो प्रश्नर उत्तर से देवाक पड़ो द्वितीय कथा से निज बापा को बापा बोली कहते कि नहीं माँ को माँ बोली डाकुंट ना नहीं जदि गोटे हिंदू समाज चंद्रग्रहण पूर्णमी दिन हुए सूर्यपराग अमावास्य दिन हुए आम हिंदू परंपरा और संस्कृति रे तार यथेष्ट सम्मान रही से दिन आमे से दिन को जेमिति मानिबा कथा आम पूर्वपुरुष जो प्रकार रे पालन करी आछंती आमे सेही हिसाब रे पालन करिवु किंतु सेमाने जो हेतुवादी जो प्रकार रो विचारधारा नहीं कि वर्तमान एटी कार्यपंथा करूचंती ताकू हिंदू समाज ग्रहण करिवो नाही किंबा आमे ताकू ग्रहण करिवु नाही कोनोसी हालत रे मध्य ग्रहण करिवु सेमाने कहू आमे हम घरे खाउछु तांकर असुविधा कोन किसी असुविधा नहीं से घरे खातु चुपचाप खातु नहीं कि खातु रांधि खातु आमर किसी कहबार नहीं किंतु सेमाने कहीं मीडिया को डाकी मीडिया रे प्रतिक्रिया रखुंट मंतव्य दौरान जे हिंदू समाज गोटे अंधविश्वास चली विज्ञान सब जिन फेल एवं आपण मैंने चंद्रग्रहण सूर्यपराग दिन खातु कौन असुविधा नहीं बोली से कहीं कहते खाली हिंदू धर्म टार्गेट एमाने करछन कोन पई से मध्य संतोष बाबू से मध्य हिंदू निश्चित रूप से यही किसी हिंदू आज हिंदू असुरक्षित देश में सेमानंक भली किसी हिंदू मानंक आज देश में हिंदू असुरक्षित बहुसंख्यक हिंदू होचंती देश में बहुसंख्यक किंतु अल्प संख्यक कार्यपंथार हिंदू वर्तमान परिणत हो सारी आज सारा देश में केवल ओडिशा नुह सारा देश में हिंदू अल्प संख्यक परिणत हो सारे एवं आगामी दिन में हिंदू धर्म प्रति हिंदू विचारधारा प्रति सनातन धर्म प्रति यही प्रकार हिंदू
ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭୀଷଣର ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନାରୀମାନେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇଲେଣି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇଲେଣି। ସେମାନେ କେମିତି ବାର ପର୍ବ କରନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇ 2025 ରଥଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁଠାରଘାତ କଲା ଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶକୁ, ଗଜାନନଙ୍କୁ କୁଠାରଘାତ କଲା ଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ କୁଠାରଘାତ କଲା ଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି। ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଇ 2025 ମସିହାରେ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠିକାର ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭୀଷଣ ସାଜିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା, ସନାତନ ଧର୍ମ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ବିପଦରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଇସ୍କନ ଧର୍ମ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଦେଶରେ ଆପଣେଇକି ଇସ୍କନ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଖୋଲି ସାରିଛି। ଆଜି ଦେଖିଛି ନେପାଳ ଭଳିଆ ଦେଶ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲାଣି ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଆଜି ଏଠି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲେଣି, କେବଳ ଏ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଯଦି ଏହି ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ପୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାନ୍ତି ବା ଡିଣ୍ଡୋରା ପିଟନ୍ତି, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମଧ୍ୟ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଡିଣ୍ଡୋରା ପିଟି ଖାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କରିବେ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରିବ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧରେ ଯେ କେହି ବି ଯାଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁନାହୁଁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରା ନଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ହେତୁବାଦୀମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ, ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କରିବେ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ଆମେ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମକୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରା ନଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଜୀ ଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେତୁବାଦୀ ପୁନର୍ବାର ଏ ଭୁଲ କରେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ଯେଉଁ କଥା ମାନୁଛୁ, ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯଦି କୁଠାରଘାତ ଭଳି କଥା କରନ୍ତି ବା ସେଇ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାନ୍ତି ବା ଯେଉଁଠି ବିରିୟାନୀ ଖାଇ କଣ୍ଟା ଦେଖେଇ ମିଡ଼ିଆରେ ବା ନିଅନ୍ତି ବା ପୁରା ସମାଜକୁ ଡାକି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯେ ସାଇନ୍ସକୁ ମାନୁଛୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ପ୍ରଶାସନ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ହେତୁବାଦୀ କିଛି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ବିଭୀଷଣର ରୋଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଭଳି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ କୁଠାରଘାତ କଲେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯଦି ହେତୁବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବା ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦେବାଦେବୀ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ହେତୁବାଦୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଜବାବ ଦେବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତୁଙ୍କ ସହିତ ବିକାଶ ବେନା ରିପୋର୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲେଟିନ୍। ଏମିତିକା ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।